ताकर जुरका आडू डुंगी देखले भी तो नहीं दिसवा ताहले कना करमा बुझे होय 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 राधा के कहन हेला सखा जते बेले मोर माई घरे मते खबर दैछ टाट बैट देगरी नहीं रहवार कथा तो केंता करमा बुझे हे राधा के कहन हेला हे माई के कणा कोला আগত্রে তো আর মত ছাড়ি গল যে হে কথা দেইছিল হে দ্বাপর যুগে বৃষ ভানু রাজা ঘরে হে দ্বাপর যুগে বৃষ ভানু রাজা ঘরে হে জনম হেলো হে জনম হেলো দুটির হাতে খবর দেই রহিছ গো পেকেরাই দুটির হাতে পঠেই রহিছ শিকলা দেই কেতে হে সরে হেলা হে কিয়ে কানা কোলা মাইকে হে ধুলি কোলা হে কিয়ে কানা কোলা রাধা কে सखा हे माता क्षीर खाऊ थू लगो आनंद मने हे माता क्षीर खाऊ थू लगो आनंद मने तू तीर हाथे खबर देई रही अछो पेकेराई तू तीर हाथे कोई पठेई सुई छगो खबर देई केते हे सोरे हेला सखा किए काना कोला माई के मोर किए पानी देला किए काना कोला राधा के मोर किए गुनी कोला वस्तु के आउथबार कथा जेते बेले मोर माई घरे जन्म ग्रहण कले सही पद्मवन मध्यरे वर्तमान 16 दिन रहिथिले बाबू सही पद्म पुष्परे हेले किछि खाउनी थाई कि आंखी देखु भी नहीं थाई कि काने सुनु भी नहीं थाई जेते बेले नारद बोले और कहले आगो राधा कृष्ण भगवान जन्म ग्रहण कले न तुमे केन कथा के हेलिया हो छपुता
সেতেবেলে মোর মাই ঘরে তাঙ্কর মা চন্দনাঙ্গর কুলে অতি আনন্দ ভাবে ক্ষীর খাইଥିଲେ বিনা হেলে মতে ইছেন চিহ্নি পারবা বাবুরে হে মামু ঘর বলি আসিথিলি বুলি নবীনা রে নবীনা ইহাদের কেনতা করুছ মনা রে ঘর বলি আসিথিলি বুলি নবীনা রে নবীনা ইহাদের কেনতা করুছ মনা রে দুতির হাতে ওই পঠেই রহিছ গো তালা দেই দুতির হাতে ওই পঠেই রহিছ তালা দেই কেতে হে সরে হেলা সখা কিয়ে কানা কোলা না থাকে কিয়ে পাঙ্গি